Wala. Perfecto, Sam. Perfecto. Dommage, il n'y a pas de verre, hein? Ah. Ayan. Doon sa may, ano po, sa may parang Imayus, no? Kaya lang, wala naman po kami nabili kasi ang daming tao tapos walang magandang antiques na nabibili kasi sa dami ba naman po ng bagay-bagay sa bahay. Ayan sila Ma'am Indad. Kasama namin dito. Kasi mahilig din sila sa park. Ayan, daming kalapati, oh. Ayan, ka-farmer. Ka-farmer. Daming kalapati. Siguro may ang daming kalapati. Ayun, si Ma'am Indad. Malamig, pero wala na po yung hangin. Medyo nawala na yung hangin, so okay. Mga kalapati. Ano, pero hindi to Voyager na kalapati. Mga ano to, kalapating ligaw lang po. Ayan. Dami kalapati. Ayan. Tingnan natin kung may rago. Yung ano po yung tawag doon. Nakalimutan ko na naman yung English. Ayan. Daming kalapati, oh. Hintay namin si Sam. Ayan po yung school ni Sam. Ayan, malaki. 3,000 students po yung nandyan na sa school na yan. So, ayan. Ayan po. Lalamig din po yung mga kalapate. Malamig kasi na. Kaya lang po yung ipot ng kalapate, ha. Mahirap linisin, ha. Kalapati. Kalapati. Walang Indad. Dito may ano din po. May mga kaibigan din tayong chevra. Ano po to? Goat, no? Goat. Ayan. Kaya lang dito yung mga goat. Libre sila kasi hindi kinakaldereta dito yung goat. Ay, nakakabis din yung kaldereta ang goat, ah. Ayan. Ayan. Po, steak hashi na naman po kami. At, yan, pagluluto niya. Kailangan ko ng may konting butter. May konting butter po, no? Kasi, siyempre, fries. Kasi late na po kaming umuwi. 11, ano na po, mabilis ang luto. Pag mga ganyan po, mabilis ang luto. So, tapos yan, mustard lang po yan, ha? Para may konti. Tapos ako rice. Siyempre, kay Madahiti ni rice po. Yan, minute ko lang po yung rice. Rice po ako kasi hindi ako masyado sa kumakain din po ako ng fries. Kaya lang, more on ano po ako, rice. Kumakain din ako ng french fries. Ayan. Bali, dinadalawa namin pong luto para ano po siya, no? Crispy. Ayan. Tapos ito, mabilisan lang po yung luto nila, no? Yung, si Frank gusto niya yan, isang balik lang po. Si Sam, medyo gusto niya rin ng medyo luto-luto. Si Dad, apwa. Ano? Si Frank gusto niya blue. Ayan, patay. Ayan. Mahirap talaga pag mag-isa lang na. Ayan o. Ayan. Tapos ako, lagyan na pong chicken kahapon. Lalagyan ko ng mustasa na po. Pwede na yun sa akin. Kasi, pag umaalis po kami ng Wednesday at kasama ako, mabilisan po yung lulutuin namin dahil
walang time magluto na po. Kaya pag kami-kami lang po, ano lang, init-init lang kami dalawa ni Frank. Kaya, yan. Ani ko na lang yan. Ano? Sayang namang itapon yan, diba po? So, iinitin ko yan. Sarapan naman yung sauce. Yan. Lalagyan ko po yan ng mustasa. So, ako kakainin ko po yung rice. Yan. Daming pa rin pong mustasa. Pero nagtataasan na po sila, no? Yan. Nagtataasan na. Pero marami pa naman pong pwedeng ano. Tapos meron pa naman pong parating, no? So, kailangan ko lang pong asikasuhin kasi mapapayat yung, yung pangalawa. Kasi syempre, ngayon winter na po, no? So, pero kailangan ko sigurong tingnan ko ano pong didiligan ko po siguro kasi hindi talaga umuulan. Kahit winter po, hindi umuulan talaga. So, kailangan pa rin diligan kasi mainit naman po. Kaya yung mga halaman po is, sila, tawag nito, po sila, no? Thirsty po sila. Ayan, lalagyan ko lang ng vinegar na to. Pagka may greens po kayo, masarap po yung vinegar. Masarap po yan ilagay sa mga parang ginisang sitaw, ginisang kangkong. Kasi binuboost niya po yung yung perfume ng nung gulay. Ayan. So lagi ko pong nilalagyan ng vinegar. Ayan. Tingnan niyo po to, paubos na yung vinegar. Kasi si Sam lagi niya pong ginagamit yan. Lagi niya ginagamit. Ayan. Tapos ko, Sam? Ha? Dizuli. Huwag masyadong overcook. Pwede na yan. At, Banos, kulit ni Franco. Tingnan, kumagawa pa ako ng bracelet. Ayan. Sige, gayahin natin si Kainaman Canada. Ayan, si Sis. Ginawa niyang marami si Bebe. Ako hindi niya ginawa na. May paborito talagang kapatid, Ayan. Ayan si Frank. Ngayon, petiks lang to eh. The best pearl in the world for you. It's me. Yan. Binibenta ko po to. Sinong gustong bumili. Joke. Hindi niya naintindihan. Ayan. Ayan. Habang ako'y gumagawa ng bracelet, tambay ako kay Kabutoy, oh. Favorito ko to eh. Joke. Hindi. Kabutoy. Ayan. Yan. Gawa po ng mga... Ha? No. Sa the live. Mami, di ba si Kiki Jeffar? Ato. Tuloy ko tayo, Mami. Ayan. Pati si Ma'am nanonood kay Kabutoy. It's Tagalog, Ma'am. Namusyo. Ayan. Sila ba? Ayan, lilibre namin yung pakawalan namin yung mga manok. J'aime bien ça, peut-être j'aime bien. Parce que là, elles ont du gazon et tout. Mais pas qu'elles en ont besoin, les poules. Yan, fresh na salita niya.
Papalabasin namin para... Kasi moi j'ai mis une couture là-bas. Ah, ok. De temps en temps, ils comptent des petites bêtes. Oh, par contre, bon, tout le monde dit là-bas. Puis de l'herbe, des brins. Tu vois, Oui, bah, moi, j'ai tout le truc là-bas. elle se purge avec l'herbe. Elle se purge elle-même. Et Attends, c'est là-bas si tu veux. Tiens, vas-y, pousse. Si, pousse. Elle rentre dans son truc. Regarde, ils ont peur, ils vont se réfugier dans leur truc. Ça n'aime pas trop, quoi. C'est marrant, les poules. Hein. Elles te connaissent, mais elles sont Ah oui, et ça, c'est... indépendantes. Hein. Ouais. Ouais, belle boulard. Et Rebelle, que je m'approche, des fois elle fait comme ça. Fais caca. T'as tout barakadi, hein? Moi j'ai mis une couture partout, Timmy. Hein. Oui. Là-bas, vous l'avez vu, c'est une couture de viking. Hein? Vous l'avez pas vu? Ayan. Je me suis amusé. Couture de Vikings. Regarde. Ah oui, c'est hier, je l'avais vu ça. Ça avait du truc du mûrier platane. Ouais. J'en ai chié, je me suis fait mal. Hein. Ah oui, Tu passes comme ça. je l'avais vu la grille là-bas. Il passe comme ça. L'autre tourné comme Et là j'ai mis un grillage tout partout d'ailleurs. C'est bien. Et comment on va là-bas, tout coup? Ben, Ah ouais. des platanes, où est-ce qu'il y a des platanes? Et ben là on ouvre. On ouvre comment? Bon on ouvre. Et là, Voilà. Ah oui, papy, tu vois le poireau, non? Le labadat. Je vais te donner le poireau. moi j'ai mis des courgettes. Bon, je sais pas. Ah, non, demain. Ouais, demain on fera une Ouais, soupe ouais. avec des... J'achèterai un morceau de lard. Fais gaffe Philippe parce que tu Oh non, papy! Ça va te donner la colique encore. Hein. passes facilement au-dessus, c'est bon là. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Et partout. La colique. Hein. Regarde, regarde. Un morceau de beurre. Elle comme elle râle. Ouais. Elle râle. Non, autre chose, on va faire bien. Là ils sont contents. Tu dirais quoi? Là j'ai mis un grillage partout là. Ah bah ils vont être contents là. T'as mis un grillage. Ah t'as mis un grillage quand même là. Il y a une partie de tout ça. Yan, lagyan ni Frank dito. Kasi pag pumunta po sila doon, nako, lahat, kidangkay nila po yung ano natin, ha. Yung ano natin, yung halaman. Yung bago pa naman po yung mustasa dito sa side na to. Ayan, dun po yung mga malalaki na. Il y a Ayan. des petits cailloux, il y a de Ayan. l'herbe. Ah oui, ça ils adorent. Ah oui, oh là là, regarde, elle mange toutes les branches d'herbe. Ouais, Le jour il a vu, elle avait chopé. Elle avait chopé. Ang sotrel, oo. Elle l'avait dans le bec. Ah, grasshopper. Kinain ba naman ng mga manok yung grasshopper? Kawawa naman, Diyos ko mio. Kaya lang ngayon talaga. Regarde, si elles se rigolent. Ah, elles sont contentes hein. Kakat. Elles vont fondre encore. Hey, Frank, take the big mandarin. On y va? Attends, regarde. Viens voir. Fais le tour là, je le ferai plus tard. Hein. Regarde papa, viens voir. Oh putain, ça sent fort. Dami ha, 3 kilo yata yan ah. No? 3 kilo? Ça sent super bon. Attends, non. Non. Et l'autre, André? Smell. Ça sent... Ça sent bon. Tu vas goûter une là. Bango nga, bango. Tingin ko maasim yun. Maasim. Profite de dehors un peu là. Wow! Daming wood! Wow! Magic. It was empty yesterday. It's magic. Magic, ali. Pero just lido, no? Attention, parce qu'il y a des petits, hein? Faut vraiment que par attention. Kasi may maliit po. Yan, may maliit. C'est difficile, hein? Là, il faut un truc. Ouais. Je vais casser celui-là sinon. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. J'ai changé, j'en ai un là-bas. On la mange? Ouais, voilà, si. Attends, on va tout de suite, là. Viens voir. Ayun na. Meron pa ba? Ay, wala pa na. Ayan. Oh putain. Quoi? Pardon. Bad words, ha? Ah non, elles sont belles. Ça, c'est celui-ci. Les premières qu'on a. Yan. Ben, fais un vœu, Franck. Faut Un faire vœu? un vœu. First fruit Les of our... premiers, tout ça, faut faire un vœu. A mom said, wish. Make a wish. Make a wish. Moi, j'ai mal au ventre. Elles sont belles, les roses, là, la couleur. J'aime bien. Oh punaise. Donne-moi juste une de cuisse. Moi, c'est par in. Une pour goûter. Merci. Mon avis, c'est ça. Haba?
Elle des pépins? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, franchement. Attends, Franchement, ne pensez pas comme ça. elles sont sucrées quand même. Elle est pas mal quand même. Ça donne ça. On partage. Tiens, vas-y, prends. Ah, j'en ai encore deux. Par contre, il y a des pépins. Hein? C'est toi qui as occupé une maison. Quelle est les masters? Non, plus mes maisons, c'est Sharon. Qui? Sharon. Non, mais moi je te parle. Don't use your eyes. Don't your eyes. Ah, ça, puis. Ça, c'est sale. C'est sale, ça. It's dirty. Bebenta ko na to. Sino bibili? Eh, merde. Wala. Siya gusto niya pang ilagay yan. Sabi ko ilagay niya na lang sa puno eh. Makulit din to. May sarili ding bisyo ah. Sige. Il n'y en a pas beaucoup, je te dis. Ouais, il a après. Regarde en vitesse là. Ouais, parce que là... Oh punaise, ça sont des fouilles là. Alan, tingnan na. En plus, tu mets au bout de la tu mets le nez dedans. Laki na ipot. Ah punaise. C'est ça, celle-là. Man. But you like the eggs, Frank? Huh? You like the eggs? Ah, j'aime bien les œufs, mais alors les crottes... Manya kasi yan. Tingnan. Ang dami ng tayo. Dami yan. Buti na lang. Petite, hein? Buti na lang hindi ako naglinis. Kasi Regarde, toute petite. nasulti yan ni Frank. Regarde ici le gros machin là. Ay. Putain, elle est sale elle. Elle dort dedans, elle est écrasée. Ah oui, oui. C'est pancake. Regarde. Dati po, konti lang yung tae sa, sa tulugan nila. But ngayon, nasasanay na silang, akala nila toilet yung tulugan nila. It's bad, ha? Si, c'est un... Wala na, bibili po kami ng pagkain kasi ubos na po. Ça, c'est 5 stars, hein? Pero yung 20 kilos, almost, po siya, 2 months namin. Ha, Frank? Yung 20 kilos, 2 months pong, yeah, it's 2 months for 4 chicken. Ayan. So, yung 26 po, it cost 18 euros. Yun. 18 po yung, yung 20 kilos, no? 18. So, okay naman po. Kasi, kahit yung fun ng having a chicken everyday, parang siyempre active ka because you have to linis-linis. At night, you have to yun. So, tingnan naman malinis po talaga yung kasi talagang araw-araw po namin yan winawalisan, umaga't hapon. Ayan. So, yeah, I know. I already explained. Yeah, because Frank don't want to have some hygiène et puis hygienes. les puces, les insectes. Yeah, I know. Yes. Wow, but it's cold, huh? I'm good to go there, huh? It's cold. Okay, this one it's Happy Meal. Happy Meal. Naluloko si Ma. Natay, pagkalapalak pati na nilinuloko ng hindi mong kup na to, ha? Ito na lang, mabait si Ma. Oh. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. T'as fait des bêtises? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, Papy. il Dani, il est caché, tu sais qu'on a... Tiens, tu veux goûter? Mais pour rien, on a si un S, mais j'ai pas d'S. Scrabble. Dalawa pong retrete. Ayun yan matalo, ha? Attention, ha? On te lose, ha? Un chimney, c'est bien. Il faut regarder les pockets, hein, parce que... Bah, c'est mes lettres. Eh, c'est ça, je parlais pas, quoi. Au bout de jouer. Bah non, mais tu peux parler. Ah, biscuit. Sila po French yung play nila. Ako naman po is English. So, ayan. Ah, c'est calme, là. C'est calme. Oh, dis donc, C'est calme. Allez. Mamie, il est sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Bah écoute, faut que je réfléchisse. Sérieux. On dirait Zoro avec sa cape. Ayan,
Gawa po tayo ng Philippine omelette for tonight. Tikman natin kanila yung Philippine omelette. Kasi po silang sanay sa soup. Yan. Yan po yung soup. Pag matatanda na po, mahilig sila sa soup. Kasi malamig po dito na po. So, ayan. Sa soup. Yan. Wala na po akong courage na pumunta doon sa garden, kasi wala pong yung onions, sides, wala. Hindi ako nakakuha kanina. So, hayaan mo na. Ganyan talaga. Ayan. Kalimutan kong vlogger pala ako na joke. Linagyan ko po ng konting curry. Ayan. So, pares lang naman nung nasa atin na po. So, ayan lang po yung kakainin namin. Tapos, mahilig po sila sa baguette. Baguette. Ayan. Mamaya, i-fin natin patago, no? Ayan. Ito nila, kalimutan kong i-video. Mahilig sila sa cheese. Yan po yung mga inuluto ni Sam. Ayaw niya lang po magpakuha, Pero, ayaw niya lang, naiya po siya. Pero, maano pang muscle niya, Ganda ayan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, ginagamit niya yan. Yan, kaya lang, pagkatapos niya po yan, ang dumi ng lutuan. Yan, may style din to Style na yan. Yan, hindi ko, kasi ngayon po nandito sila Mami Dad, masyado po akong busy sa, siyempre, pag-entertain po ng mga matatanda na po, so hindi po ako masyadong nakakapag-film. Nakakalimutan ko po. Yan, Jesus, nagpaano pa, Bakit ang gilas? Ayun lang magpapin. Sayang, ang haba ng book ni Sam. Ayan. So, sabi ko sa inyo po yun, lagi niya po itong ginagamit. Ayan. Pero, yan, magulo. Pero, today, hindi masyadong magulo. Nakakalimutan niya itong takipan. Kanya itong, yan na po, kakain na po si Sam. Yan. 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 Mahilig po talaga siya magluto. Yan. C'est bon? C'était bien? Ah oui. Tu rigoles? Ouais. Il y a combien? De quoi? Les gens. Mon œil à faire aussi. Ah oui, l'œil. Oui. Ayan, masakit pa rin kasi yung Non, mais c'est bon. C'est bon. Ayan, masakit pa rin yung hinulog ni Ma'am. Tapos kapon, tumulong pa sa amin. Diyos ko, may... Ayan. Kawawa naman. Masakit pa rin. Oo. Ayaw mo pa naman magpa-doktor. Alam mo, pag matatanda na talaga, alam mo na, namin yan kay Mama din, ganun din pag matatanda na, ayaw magpa-doktor, ayaw magpatingin. Ayan. Non, une fois c'est bon. Uy, be. Non, mais il faut que ça absorbe. Sakit pa rin. Ay.